Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to remind you to subscribe to my channel, to like, to share, to comment and to enjoy my videos. So today, my special guest is Andrea Ripamonti. Welcome. Hi, Olga. Thanks Uh, for the opportunity of being here with you today. could you please introduce yourself? Yes, of course. I'm a language lover, language enthusiast. I like learning languages and I speak 13 languages at different levels. I'm Italian and I work as a teacher. Actually, I teach German in a high school. Plus, I also work online as an Italian teacher for foreigners. And sometimes I'll also collaborate as a translator and interpreter. Nice, nice. Ja. Yeah, Also du unterrichtest Deutsch, gell? ja, genau. Wie ist denn deine Methode? Also ich meine, fokussierst du mehr auf Grammatik oder halt mehr auf, keine Ahnung, gesprochene Sprache oder so? Ja, also natürlich ist die Grammatik sehr wichtig, wenn man eine Fremdsprache lernen möchte. Also für mich ist Grammatik einer der wichtigsten Aspekte. Aber ich glaube, dass auch das Sprechen sehr wichtig ist. Also wenn ich die deutsche Sprache unterrichte, möchte ich, dass meine Schüler und Schülerinnen sehr viel sprechen, sehr hoch die Sprache üben. Und deswegen machen wir viele mündliche Übungen, um diese Kompetenz besser zu entwickeln. Ja, cool. Aber ich unterrichte in einer Schule, also das ist eine italienische Schule und natürlich müssen wir ein Programm haben und das ist ein Standardprogramm und leider müssen wir viel Grammatik können. Ja, Ja, so ist es. Also ihr habt Lehrbücher, ihr habt irgendwelche genau. Standards, nach denen ihr Also ja, unterrichten müsst. Ja, 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 genau. cool. Ну, а когда ты преподаешь в iTalki, вот, ты же преподаешь в iTalki, Ja, да, да, я тоже работаю там. ну да, а там метод отличается от твоего метода, когда ты в школе преподаешь? Ну, я бы сказал, что да, потому что на итоге можно свободнее работать, то есть у тебя нет какая-то программа, можешь просто, если студент хочет просто говорить, то можно просто беседовать, и это, по-моему, даже лучше, потому что я таким образом изучаю иностранные языки, если я стараюсь говорить чаще, и слушать видео, например, и потом повторять. И на итоге это тоже возможно. Например, мои Немножко студенты. как его, Миша Томас, вот этот Ну, метод есть. допустим, да. Ну, Типа, да, да. Нет, это. на iTalki я слышала, что много разговариваешь там, да, со студентами, с учениками, так. Да-да-да. Italki — это отличный способ развивать говорение. Ну да, ну да. Да. А ты там что преподаешь, итальянский только или немецкий тоже? Ну, я раньше сказал, я особенно преподаю итальянский язык для иностранцев, но Мгм. иногда тоже бывает, что я преподаю английский, особенно для итальянцев, или, например, румынский, Румынский. и даже русский язык. Да, Ну, а иногда русский тоже. тоже, да, Молодец. да-да-да. Да, молодец, молодец. Почти всегда для итальянцев, да. Для итальянцев, да. Мгм. Ну, тоже в iTalki, да? Да-да. Да, напишу в iTalki. Y pues tu experiencia con el español, pues cómo fue, cómo lo aprendiste. Bueno, el español fue el idioma de que me enamoré por primera vez, Ujú. cuando era muy pequeño, la verdad. Yo también. Y, qué bien. Sí, no, de verdad es un idioma maravilloso y empecé a aprenderlo cuando tenía, creo, 10 años más o menos, porque me gustaba el sonido del idioma, que para mí es muy musical, muy fascinante.
Y luego empecé a estudiar en la escuela también, porque teníamos la posibilidad de elegir un idioma extranjero y entonces yo quise aprender español. Y ahora sigo practicándolo como autodidacta. Me gusta ver películas, me gusta leer en español, leo muchos libros, la verdad. Tengo Sí. muchos escritores que me gustan y esta es una manera muy buena para practicar. Mm. ¿Qué escritores te gustan, hispanohablantes? Bueno, hay muchos. Recientemente he descubierto a Bartlett Jiménez. Puede ser que la conoces. Es una escritora de policíacos y me encanta mucho. Pero también hay autores clásicos que son muy buenos. Sí. No, esta autora, creo que el nombre ya me suena a algo, Ujú. pero no, no he leído nada de ella. No sabía que en la literatura hispanohablante también existen novelas policíacas, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, claro, hay claro. muchos, la verdad. También hay otro que se llama Montalbán, por ejemplo, muy conocido. ¿Quién? Montalbán. Montalbán, sí. Es como Montalbano de Andrea Camilleri, Sí, sí, un claro. poco. Sí, 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 es bastante similar, bastante parecido. ¿Y quién es el autor? Bueno, no, me parece que es el autor. Montalbán es el Ah, es nombre. el Sí, sí, autor. sí, Ah, sí, sí, porque exacto. pensaba que Era era el la personaje. persona, ¿no? El Ah, no, personaje, el no, personaje. Sí. no, es el autor. Pensaba, pensaba como Montalbano de Camilleri, ¿no? Andrea Camilleri. Sí. Sí, pero sí, 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 tal vez lee algo porque a mí también me gustan las novelas policíacas. Ah, Ujú, pues relajarme las leo y por ejemplo ahora estoy leyendo una novela de un autor noruego ujú. que me encanta. Ah, qué Claro, bien. en el idioma original, sí. Y pues sí, me Sí, encanta. qué bien. Sí, eso de leer novelas policíacas es muy bueno cuando se trata de aprender idiomas, porque Sí, son lecturas muy sencillas sí, y así que puedes leer, puedes aprender sin ni darte cuenta, sin, sí, sin estresarte. sí, 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 claro, claro. М. Аз знам, че си бил в България няколко пъти, нали така? Въобще, кое ти направи най-силно впечатление въобще в България? Кое... Da, jaz mogla govorim malko na bolgarski. Мгм. Započnat da uča bolgarski, когато бях студент по програмата Erasm. Мгм. Аз съм жил в Пловдив за Да. няколко месеца Мгм. и там започнах да уча езика. Да. Да, и много ми харесва. Трябва Да. да ти кажа, че България е много красива държава. М. Обичам България и всяка година аз се връщам да посетя няколко градове. Мгм. Например, тази година спях в Варна. Да. Варна е много На красива. море. Къпали Да, са. е да, прекрасен. На плаж ходи ли във Да, Варна? да, сигурно. На плаж. На плаж ходи. Да, да. М. Да. Въобще, кое най-много ти харесва в България? Например, в Пловдив, когато си живял. Да, може би Пловдив е много красив град. За мен е най-красив град в България, защото М. там има много. Има старият град, Мгм. Да, да, да. който Много е хубаво. фантастичен. Мгм. Да. Да, да. Например, има Римски театър. Да, Да, много е красив, да, да, харесвам. много е красив. Да. Мгм. Да, значи във Варна си бил тази година и се вкъпал в морето. Плувал си. М. Също бях Слънчев бряг, Мгм. да те знаеш, да. Да, 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 естествено. И хареса ли ти в Слънчев бряг? Да,
Protože tam ima mnogo turisti i Да-да. аз предпочитам други градове. Например, Пловдив няма много. Мгм. Да. Ну, Да. Да. E com o português, como aprendeu e por quê? O Ah, português brasileiro, né? sim, claro, eu comecei a aprender português brasileiro, porque estava assistindo um vídeo no YouTube Hum, e lá a gente falava esse idioma. sim. Eu disse, oh, que bonito, eu quero aprendê-lo. Sim. Foi assim, basicamente. E eu comecei a aprendê-lo. Também uma música de uma cantora italiana que chama-se Laura Pausini, que canta também em Oh, sim, eu português. conheço. Sim, Canta muito bem, por exemplo, com o Michael Bublé. sim, sim, Tem uma verdade. música, mas não sabia que cantava também em português, né? Laura Ela fez Pausini. umas canções em português, muito Quais, lindas. por exemplo? Como que se chamam as músicas? Por exemplo, há uma que se chama Tudo o que eu vivo, Uhum, ou Agora Não é da que gosto mais. uhum. E Muito qual bonita. é o estilo ah, dessas músicas? É bossa nova? É funk brasileiro? É samba? Qual é? Não, eu acredito que é um estilo mais pop, Sim. mais standard, como uma música italiana que há hoje em dia. Hum, Muito bem. Sim, vou ouvir essas músicas, né? Porque a voz da Laura Pausini eu gosto muito, né? Hum, hum. E você já foi para o Brasil? Não, ainda não Não, foi, mas foi em eu tampouco. Portugal. Ah, Para Opa, Portugal? Uhum, sim. Portugal eu já visitei e tem muito. É um país uhum, maravilhoso e eu falava sempre brasileiro, mas hum, não tive problemas. A gente compreendia, não. eu também podia compreender, porque quando eu estudava na Bulgária, eu tinha conhecido umas raparigas portuguesas em que Uhum, eu já sabia como elas falam, porque sabe que o sotaque europeu é muito diferente sim, e às claro. vezes é muito parecido à língua russa, dizem. Sim, Um pouco sim, com fonética, sim, um é, pouco. então essa fonética. Sim. Eu também diria que parece também o búlgaro, porque tem esse Verdade. e tal. Hum, sim, sim. É muito interessante. True. So now we've come to the end of our video. So my last question is, what kind of advice would you like to give to everyone who wants to study and practice a foreign language? Please answer in Romanian. Eu aș zice că cel mai important e să vorbiți mult, pentru Da? că practica e cel mai important când învățăm o limbă străină Mm, și nu trebuie să avem frică de face greșeli, pentru că când greșim, mm, putem învăța mai bine, putem înțelege cum trebuie spus corect, că mm, asta nu e important. Important e numai să vorbim, pentru mm, că dacă putem vorbi, asta înseamnă că am învățat limba. Da, da, da. Yeah, yeah, it's really important, right? Yeah, so Um, did you understand? yeah, Good, because good. it's a little bit of Romance language, a little bit with Slavic words and so on. So Yeah, yeah. awesome. You should Yeah. definitely learn Romanian. It's a beautiful language.
Yeah. I like it. I like it too, and I want to study it, but now I have other linguistic plans. So yeah, yeah. So thank you very much for this interesting conversation. Thank you for inviting me. Yeah, it was You're welcome. nice. It was really nice. Yeah. So have a nice day. Have a nice day, Olga. See you.